চমীৰ এৰেষ্ট হোৱাৰ পচিবিলিটি চবকে যোন এইটো কাম কৰিছে উইদাউট ৰিজাৰ্ভ বেংক পাৰ্মিশ্যন সকলো এৰেষ্ট হ'ব। কোনো মই ব্যক্তিগত কোনোবাৰ নাম ল'ব খোজা নাই, কিন্তু যোনে এই কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত আছিল আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ আমাৰ দেশত কোনেও বিত্তীয় লেনদেন কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে বিনিয়োগ কৰিলে গোটেই অসমৰে তেওঁলোকে জানি বুজি চৰকাৰক নুসুধাকৈ কাৰো লগত কথা নপতাকৈ বিনিয়োগ কৰাটো ভুল হৈছে। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কোনেও বিনিয়োগ নকৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম আৰু পুলিচে চেষ্টা কৰিব কাৰ পৰা কিমান টকা যদি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। ব্যক্তিগত নকৰিব আৰু কাৰোবাৰ SIT বুলি কথা নাই, CID এ কেছটো কৰি আছে, কৰি থাকিব। যদি আমাক কিবা স্পেচিয়েল মানুহৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া SIT হ'ব। গতিকে এইটো DGPয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। কালি ডিব্ৰুগড় আমাৰ পুলিচে আমাৰ বাইক দিছে যে অন্য ষ্টেটতো এইটোৰ গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে হয় আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰকো আমি জনাইছো তেনেকুৱা ঘটনা এটা চলি আছে। যোৱা ভূমি पूजन हुआ, ये भूमि पूजन अनुष्ठान में भाग लेने का मेरा सौभाग्य हुआ। मेरा मानना है कि जल्दी ही ये मंदिर बन जाएगा और डिब्रूगढ़ का और साथ में हमारे पूरा अपर असम का जो हमारा जनता है सबको एक स्पिरिचुअल प्लेस मिल जाएगा। सर ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग का जो हम लोग ने अपना जो भी जिम्मेदारी है वो निभाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्शन शुरू हो गया है और हम ये पूरा जो स्कैम है ये स्कैम को हम उजागर करके रखेंगे। अभी तक शायद 30 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए। डिब्रूगढ़ में बहुत सारा चिकित्सक का नाम आ रहा है आसाम मेडिकल कॉलेज। देखिए मैं व्यक्तिगत होने नहीं चाहूँगा, वो मेरा काम नहीं है, ये तो आप लोगों का काम है। চমীৰ এৰেষ্ট হোৱাৰ পচিবিলিটি চবকে যোন এইটো কাম কৰিছে উইদাউট ৰিজাৰ্ভ বেংক পাৰ্মিশ্যন সকলো এৰেষ্ট হ'ব। কোনো মই ব্যক্তিগত কোনোবাৰ নাম ল'ব খোজা নাই, কিন্তু যোনে এই কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত আছিল আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ আমাৰ দেশত কোনেও বিত্তীয় লেনদেন কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে বিনিয়োগ কৰিলে গোটেই অসমৰে তেওঁলোকে জানি বুজি চৰকাৰক নুসুধাকৈ কাৰো লগত কথা নপতাকৈ বিনিয়োগ কৰাটো ভুল হৈছে। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কোনেও বিনিয়োগ নকৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম আৰু পুলিচে চেষ্টা কৰিব কাৰ পৰা কিমান টকা যদি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। ব্যক্তিগত নকৰিব আৰু কাৰোবাৰ SIT বুলি কথা নাই, CID এ কেছটো কৰি আছে, কৰি থাকিব। যদি আমাক কিবা স্পেচিয়েল মানুহৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া SIT হ'ব। গতিকে এইটো DGPয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। কালি ডিব্ৰুগড় আমাৰ পুলিচে আমাৰ বাইক দিছে যে অন্য ষ্টেটতো এইটোৰ গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে হয় আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰকো আমি জনাইছো তেনেকুৱা ঘটনা এটা চলি আছে। যোৱা भूमि पूजन हुआ, ये भूमि पूजन अनुष्ठान में भाग लेने का मेरा सौभाग्य हुआ। मेरा मानना है कि जल्दी ही ये मंदिर बन जाएगा और डिब्रूगढ़ का और साथ में हमारे पूरा अपर असम का जो हमारा जनता है सबको एक स्पिरिचुअल प्लेस मिल जाएगा। सर ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग का जो हम लोग ने अपना जो भी जिम्मेदारी है वो निभाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्शन शुरू हो गया है और हम ये पूरा जो स्कैम है ये स्कैम को हम उजागर करके रखेंगे। अभी तक शायद 30 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए। डिब्रूगढ़ में बहुत सारा चिकित्सक का नाम आ रहा है आसाम मेडिकल कॉलेज। देखिए मैं व्यक्तिगत होने नहीं चाहूँगा, वो मेरा काम नहीं है, ये तो आप लोगों का काम है।